is mag face-to-face na ta. However, ano lang, 2 hours lang siya, 2 hours. 2 hours are available, which is, okay ra, at least, natag-atag schedule for face-to-face. And Thursday, 10 a.m. to 12 noon. So, makita na ta next week. Anyways, mostly activity din sa laboratory is your preparation for PIT. So nga to i-discuss karon is introduction for design process. So start ha. You are ano pa man? 33. So ika 33 man ko, so 32 pa ka buok. So anyways. So structural design. Nana to sa tong design process. So engineering is a professional art. Applying science to the efficient conversion of natural resources for the benefit of mankind. Thus na nag-in. Ato sila ipasulat. Okay. Thus, engineering requires, above all, creative imagination and innovative useful application for natural phenomenon. Engineering is a broad daghan branches. There is a broad range of engineering, and as you look at your surroundings, as you look at the things around you, there is a certain engineer somewhere nga naghimo ana. No? Medicines, no? Engineering gyapon na. The electronics, the mechanicals, transportation, no? It's under a scope of engineering nga ang study is to develop lang sa diha nga aspect, no? So sa ato naatay the buildings, no? Nakapalipot sa ato muna atong scope sa atong engineering. Now, it's a professional art of applying science. Thus, you should know the study, you should know the theory, you should know the principles. And efficient conversion of natural resources. We know na tanan materials that we are using on our work, on our making our study into possible is gikan sa atong mga natural resources. Like our cement, no? Our cement is from our natural resources. Our metal is from our natural resources, which is engineered to be developed, which is engineered and now developed into something which is magamit nato. And
like gi-mention diri is maka-benefit sa mankind. Daghan, no? Daghan mga innovation, and we call that engineering. Napoy uban, they have the prototype, they have the study, and ang naka-advantage lang is makakita sila og person or company nga mo invest sa ilang study para kato nga ilang study is makam into reality. Na mura mo kulang sa ato. Daghan kay ta study. The purpose sa atong study is to um, makahatag benefit sa mankind, to improve our way of living, diba? The thing lang is, wala kayo mo invest on certain studies. Dito ragid sila sa mga study nga na-convince sila. So that's engineering. And now let's go to our structural planning and design. Now, the entire process of structural planning and design requires not only imagination. Dili lang imagination ang kailangan. Not only imagination and conceptual thinking, but also sound knowledge and judgment of science, of structural engineering, besides the knowledge of practical aspect, such as recent design codes and bylaws. So, kung mosulod ta aning structural planning and design, dili lang nga natin imagination, natin mga conceptual thinking. When we say sound knowledge, although part na pud na sa atuan ay we should know the design codes, the minimum requirements of a building, like pila ang minimum pila ang minimum elevation sa isa ka building, ground to ceiling, 'di ba? Pila ang minimum offset from column to column, pila yung minimum sukod sa column, no? Pila kabaga asa kabaga ang minimum thickness sa slab, no? That's the basic design codes that are those are given na atong basihan for our designing. Napunta yung mga laws na ginagovern, like if ever you will construct a building, make sure nga naa kay saktong setback. Part na siya on our sound knowledge nga dapat nakabalota. Although it requires study, kailangan ka magnagi kay constant reading if you have spare time. Kalingawig basa ang mga books related to our codes. No? And kanipod atong mga judgment, maback up pod ni siya sa atong mga experience nga naagian. You can teach other people kung imo nang naagian nga experience. 'Di ba? Example, imong first job, example, naka-graduate na ka and you are licensed engineer. Your first job sa isa ka construction is mo supervise sa construction sa isa ka tulay. Excuse me. Dili man nga pagpanarbaho nimo imo tanan, 'di ba? You will be assigned to a specific job yun, like sa materials baka, sa materials and testing baka, sa quality assurance baka, sa QC/QA baka, or you will be assigned to the field. You become a project engineer, no, or project engineer in charge, no. During your experience, makatuon man gud mo didto, no, naamoy matun-an sa field which is not taught in school. The actual application of work, diba, on a certain structure, the actual application, the steps on construction, makuha gid ninyo na if malabay gid mo sa field. Sayon ra kayo i-absorb ang mga information labaw nagnalabay ka sa field. So that adds up to your experience.
no? Magkadugay ka sa imong trabaho, daghan kag naagian nga scope sa trabaho. Daghan ka experience daghan na kani imong sound knowledge and judgment ma-develop. You also have higher engineers, higher inyo ng mga supervisor na, no? Dili na sila hangol sa knowledge. They mutudlo gyapon na sila sa imo. Mutudlo, which unta sa inyo is willing to learn, and then dumdumon ninyo ang mga natudlo, diba? Gamiton po nato atong intuition and like judgment and keen observation. Part na siya for our development sa atong field. Diba? When it comes to judgment, makabalog yun ka, no? When you have lots of information stuck in you, daghan ka mga stuck knowledge, and then you are equipped with experience from people nga kaayo sa job, no? Kaning judgment nimo is ma-develop. Ma-observe niya sa inyong self. So, practice, no? While start pa mo, be observant, and then ask questions, diba? And kung sa mga kanang information nga dapat dili na ninyo limtan, stuck gid ninyo huna-huna. Okay? And for the structural, no, it emphasized that any structure should be constructed to satisfy the needs efficiently, for which it is intended, and shall be durable for its desired lifespan. Unsa may meaning ani? No? Naa na tayo floor plan. Okay, na-plaster na tong floor plan. And then, naa na din ta, nag-structural designing na ta. And then, human ang structural, manalugar tag plan, and then, natukod na. So, upon checking lugar sa imong design, no, natukod na. Nakita nga discrepancy. No, nakalimot kag double check, nalimot niyo nagtanaw. Labi kinatukod naman ang building. Maingon lugar din ka sa owner nga, ma'am, pwede kani nga area diri ma'am is dili lang nimo pabutngan og daghan gamit ma'am. Or ma'am, pwede kani nga room ma'am is dili lang daghan kaayo nga tawo. So what's the purpose man? Does it satisfy the need efficiently? Magamit lagi siya, but efficient ba sa purpose? No, that's the importance nga mo create og structure nga dapat efficient gyud yung usage. Be si tawagan na dapat bantayan gyud, no? Sa load computation pa lang, make sure gyud nga sakto imong pagkuha, no? Pangitaa ang purpose. That's why nagpabutang ko sa inyo og purpose sa isa ka lugar, sa certain room. What is the purpose? No? If that room is used for dining, restaurant, based sa atong design code, lay ang loading. No? If that is office only, lay ang loading. No? Unsay mahitabo nga kaning office imong kaning lugar imong gidesign sa owner nga restaurant, and then ang imong gigamit nga loading is for residential. Diba? What will happen to your design? No, dili niya makaya ang loading which is intended nga pang restaurant. Dito siya daghan tao. And it shall be durable during its lifespan. Our buildings is not meant to last forever. Diba? Dili gid na mo last forever. Naatay certain lifespan sa atong sa atong building. Philippine buildings na ay around 50 years. Moabot na nag 50 years. Ano na? His life is successful. He live his life. Diba? Makabantay pud mo sa other places, other countries. Giguba ang building ano pa. Ipahug mo ang building kung tan-aw nimo sa gawas, 'di ba?
wala pagid kaayo siya damage. It's because it it reached its lifespan. Diba? 50 years ato Kay ang atong codes in designing, atong mga minimum load combinations, atong mga factors nga i-multiply, atong mga reduction factors are different 50 years ago. No, when we base on the lifespan. Ang atong NCP is improving year by year. No, atong NCP karon is 2015. Magpagawas na bud sila 2016. And then imagine the building which is constructed around 1970s. No? Kana siya nga building is needs to be bantayan na like gilimit na ang loading nga ginapa take diha, diba? Mostly mga karaan nga building nga ginaparentahan or most building gamay na lang na area ang for rentals. Ang uban is gina-close na, di na ginapa-occupy because naabot na ang desired lifespan. If pag-design mo, no, you are the structural engineer of that building, imong design, imong perma, imong silyo, i-apply mo na siya og kuan, i-apply mo na siya og permits. So nakatatak na diha nga ikaw ang nagperma sa structural. You have the liability for what happens sa building. Depende sa building. Around 10 to 15 years. What happened to the building structurally? Tungod kay ikaw nagperma within 10 to 15 years. Naakay tulubagon. Dili man ikaw tanan, pero naakay liability. And if pag-abot after 15 years, no problem ang building. Okay na, makaginhawa na ka. No? Ginhawa na ka na on sa imong responsibility. No, kay mura man na ang duration sa atong pag-sign. So, make sure yun on designing. Like, ginabalik-balik na ko sa inyo. If you are practicing and you are planning to practice structural, it is a serious job. No? Dili kay mag-ingon ka nga i-design na ako ni isa ka adlaw kay para makakwarta na ko, no. It requires thorough study. And then designing is mas better if it is in group. No. Kay dili nimo makita imong kaugalingong error. Your error is makita sa imong ka-groupmates. No, rechecking, asa ang flaw sa equation, 'di ba? Asa ang flaw sa units, di mo na makita. Na ay mga part na makita sa imong mga kauban. So, the process of design, same na sila sa structure sa highway and roads, ma'am. Nakaagi naman mo sa inyong highway, masayon ang design. 10 to 15 years. Depende. Depende man na. Kay ang design man sa atong road, labaw under manig DPWH. No? Under DPWH. And kung ikaw contractor, ang ihatag naman sa imo is plano na daan. Plano na daan. And kung ikaw, sige, under kag DPWH, you are on the planning. Ikaw ang nag-permat na ana kasi mong higher position. Kaya di man makaperma ang mga gagmay-gagmay lang. Labo nag-DPWH. It goes approval man. Atong DPWH main is naaman sa Manila. No? Di man pasi-pasi ang plano na ang approval. So, nag-sign ka. Are you liable? Dili gyud sa nga ikaw because it is a government organization man na labo nagdalan. No? Naa ang government organization. Naa ang DP. Sila mo salo kay
kung naay palya sa design, ang DP gyud ang mo ano na di na sila mo pin out sa isa lang katawo. If example contractor ka and then gihatagan kag plano sa DPWH and then kana wala nimo na pa-implement after isa ka bulan nagliki-liki na ang dalan. If and only if ipa-outro na sa DP, imong utrohon. Pero diri sa ato is gakabayran na before ay magsabak. Before nagsugod ang project, nabayran na si DP or nabayran na ang taga DP, which is in a true sense man gyud sa construction. No. Bisan paghuman nimo sa imong paghuman nimo sa imong project, giliki ng dalan, wala na ka, mo reklamo na lang ka, ikaw nga taga-agi, ikaw nga citizen nga gaagi sa dalan, mo reklamo na lang ka nga liki man ni oy. Pero sila DP, wala na. Mag-propose na lang na sila repair para makakwarta na sad sila. Di ba? Ingana man gyud. The true sense is ingana man gyud. Sad na lang. Di ba? Sad na lang. Like tanawa na diha sa Kugon kanang gi-repair nila nga dalan diha sa trend line. Pag pa ganyan na human og simento na nangaliki na sad. Di ba? Naa sa atong that's why man ay mga tao si ingon nga bago pag gihimo ang dalan. Ang dalan. Oh, yeah. Ikaw as citizen, di makaingon na nga ayaw niya trabaho kay okay pa man na. Once na approve ilang permit, dagan mo gyapon nagakaagian nga permit. Once na justify nila ang rason nga nung gubaon, ay maguba na oy. Walang sad sa atong construction. Walang mas lami ang trabaho kung private, no? Kung private ka. Ang problema lang din sa private kay kanang progress billing. So mo invest kag kwarta, invest kag kaugalingon nimong kwarta. Humano nimo ang 50% sa trabaho para bayaran ka sa owner. Dawi pag billing nimo ang kwarta ra sa owner is 30% ra sa imong 30% sa iyang bayaran. So ang imong nagasto nga 20% dili mabalik. Mo gasto na pud kag kaugalingon nimong kwarta para sustain na pud sa trabaho. Nag 100% na. Ang bayaran lang sa owner 75. Ugma na dayon ka. Ingon na rin ang owner, wala pa man ko'y kwarta. Wala tan sa ako magpadala si Mister. Wala tan sa ako magbayad si Kuan. Ano na? If makatulong mo ingana nga client, gyud? Risk gid siya sa imong construction company. Wala gid kay mabuhat kung di sila mobayad. Although na ay contract, pero muhatag kag chance sa owner. Mas maayong hulatan na lang nimo mobayad kaysa magreklamo ka sa law firm. Tapos makig-process daw ko kag mabayaran. Ba, ingana nga process, ingana nga scope, no? Daghan po kayo maagian, labaw nag-construction yun. So, make sure na sa imong planning pa lang, okay na. Di na ka mahubag-hubagan si makakulba. No? And kaning structural design, kaning hang gina-discuss na to karon is lang man introduction, ipa-design mo isa ka building for you to know the steps. But if you will practice yun natin mga further study, no? And kita as civil, pwede ta maka-permag structural design around 1 to 2 story. 3-story building, kailangan ta mahimong structural engineer. We are titled as structural engineer. We take masters, ingana. We take further study. So, sige. Naatay design of any structure is categorized into two main types, the functional design and the structural design. So kani sila na-involve ni sa isa ka designer gyud. Dili pwede nag-design ka
for functionality only, dili pwede. Naay uban structure which is functional but not structural. Kailangan ano ni sila? Kauban ni sila. Your design is functional and your design has structural stability. So what is functional design? So the structure is to be constructed primarily to serve the basic purpose. So kana unsa use, no? Before you make the process, mo nang naghimo ta og architectural plan una. No? Mo nang start. For you to know, for us to know kung unsay kailangan gyud. Gusto siyag office, gusto siyag na ay swimming pool, gusto siyag na ay restaurant, gusto siyag na ay game room. Kana. We should know what is the purpose for the construction. Then design the structure type. Is it commercial, residential, 1-story, 2-story, 3-story? Ano? It must satisfy the purpose for which it is constructed. Now, if you have the actual client, bisag ka mo, na-experience na ninyo ni, dili nga, naghimo kag isa ka floor plan, dili kay ma-approve na diretso. Sir, subject for approval pa na sa owner. Nagpa-auto na sad siya na ay utrohon. Revise na sa kagkaduha. Nagpa-approve na pug ka, nagpa-utro pagid siya, utro pagid. No. Ana na siya, taas kayo ang process on the approval pa lang aning functional design. Kay dili gani masatisfy ang owner. Balik-balik gid gani mong trabaho. Night time saputon ka na lang no makaingon kag kadugi magkahimaya ani nga tag-iya ikaw lang himo sa floor plan di. 'Di ba? May nga na mga certain ingana pero that is what our job, that is what we are paid for kay mga kuan man ta alipin man tayo lang sa lapi. 'Di ba? Muna lang term. We are slave of the money. Sure lang. Pero kaning mga planning, kung naki-architect, si architect ang trabaho ani. Kung mutabang lang ka, ngay na. So, it must meet the requirements of the user. Okay. Part na on the approval sa functional design, no? And isa, it must have a pleasant look and the aspect of aesthetics must be looked into. Kung mo design ta, like wala tay architect, kailangan di po nato ni ma-achieve. No? Naay nag-ingon, naay mga storya, no? Nga mabantayan gid daw nimo nga ang building is designed sa isa ka civil compared sa building nga gi-design sa isa ka architect. No? Mabantayan gid daw. Ako nga mao. Kung mo design ta, atong main purpose is the safety. Ang pinakauna gid ana, safety gid. Bahala na ang porma sa atong building, square, basta kay safety ta. Bahalag simple looking atong balay nga residential. Basta kay safety siya. Compared sa architect, isa sa ilang main purpose is the aesthetics. No? You are a good architect kung maka-design kag eye-catching gid kaayo nga structure. No? No? And then structural aspect ana is kita na dayon. Tsada kay design si architect. Pag abot sa structural kay si structural dayon ang nagbaguod sa problema dayon kung unsaon. Di ba? But there are also civils nowadays na maayo kayo gyapon mo design. No? So hinahinay na to develop atong kaugalingon. Sige na question. See? What's your question? Natuplokan na ma'am. Okay. What's your question? Natuplokan na ako ma'am. Sorry ma'am. Alright. Okay. So, mo na atong masatisfy na ang functional.
So, mo nang rason nga dapat plaster na inyong architectural plans. Before we go into designing. If you are not satisfied with your floor plan, you still have time to modify it. But once musugod na taog kuan, musugod na taog design, wala na mo time ana. Mo na gid na inyong gamiton. So now let's go to the structural design. Once the form of the structure is selected, the structural design process starts. So nara na. Manato sa functional, di ba? Structural na din ta. So structural design is an art and science of understanding the behavior of structural members subjected to loads, and designing them with economy and elegance to give safe, serviceable, and durable structure. Muna yung dumduman na, when we do structural designing, ang atong main purpose or atong bantayan ana is ang behavior sa structural members which is subjected to load. Wala nag-ingon nga behavior of the whole building. Structural members. So, naana tay frame nga na porma. Before ta mag-start sa atong loading combination, na porma na ni nga frame. Munang paghatag na ako grid sa inyo ha, I suggest nga tungod ang columns, no? Kani siya is dili tungod ang beam, but ato itungod lang nato ang beam. Start pa man ta. Ana. Dapat madrawing na nato ang kwan. Madrawing na nato ang framing structure before we start the loading combination. Okay? Ground floor up to roof deck. Now, structural design is a behavior of members subjected to load and then designing them. Now, sa atong building daghan kinig members, we have how many beams, we have how many columns. That's why I suggest nga 4x4 lang sa gyud. No? Busa mabantayan ninyo sa project on the other your ates and kuyas nga humana ani nga subject, baga kay silag output because per structure you design this beam first. You draw the shear and moment diagram, you compute the loadings ani nga beam. Sige. Inganin Okay. So, kanilang na beam. Let's say, natas roof deck. Roof deck na nagsugod. Kasi sa taas maganda magsugod. Kunin mo ang loads diri. After you solve the loading, you will make a table dead load, live load, wind, earthquake. Saan pa lang ni nga beam? And then you will solve for the loading combination. You draw the FBD diagram, you draw the shear and moment diagram, and then you design this beam. Pila naka-page inyo magamit? Saan pa lang na beam? No? And then you jump to the next beam. Napay sunod nga beam, kana pa din na beam, kana pa din nga beam. And then ang imong grid is 6x6. Dagan kay ka beam design. Nga dili lang man beam. Roof deck pa pud ni. Let's go to the third floor. Dagan pud kay beam. Second floor dagan pud kay beam. Ground floor nagbutang patag tay beam. Design pa pud. Lain na sila loading based on the type of occupancy that we will choose. Office ba? Depende sa loading, no? Lahi og live load, lahi og dead load. It depends on what type of occupancy. Beam pa na. Naapatay column. Column pa sa roof sa third floor. Column pa sa second floor. Column pa sa first floor. Daghan kay na column. Imagine na, 16.
16, ano man na siya, 4x4 grid, so 5x5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba? 5? Naki 25 columns? 5x5. Okay. And then, naapa kay slab, naapa kay stairs, naapa kay foundation. So, baga, gid kaayo ang magamit ana na kuan. No? You will make a FBD diagram, di ba? For the whole structure. Na. Column. Sinduin yung sa column. No. Because the designing is behavior of structural members. Di pwede ka itibuok na ako ng structural design. Dili. Mao nang 4x4 sa. Para the time you have is magamit ninyo on designing. Kaya kung daghan mo og grades, mas bagain yung output eh. Daghan kayo mong isolve. And then, upon checking is ginatanaw ba gyud. And then, isulod pa nato ang staad on designing. No? Kung kaya nato. Diba? So, kana. Ano gyud? Ingalan design. Busa dili, dali. Ang structural design. That is the heart of the building. Sa pagsugod pa lang gyud. No? Bahalag tsada kay nag floor plan diha, tsada kay nag elevation diha, tsada kay nag perspective. Pero si structural walay klaro na. Ay nalag-anaan nga building eh. Diba? Then after you design, mag-drawing pa the structural details. And then it will consume time. Diba? So, design nato is economy and elegance to give a safe and serviceable and durable structure. Di na ninyo makita, no? Unsay purpose sa atong mga loading combinations, unsay purpose sa atong mga modification factors, no? Ang atong purpose on designing is safe lang gid siya, ana nga gamit. So make sure, ana nga occupancy, di ba? Like, if ang nakapasar is 300 column, 300 mm by 300 mm, di ba? Okay na siya sa 300 mm. Unya, gusto nimo himuong 400 by 400 aron safe. No, dili na. 300 is 300 by 300, okay na siya. Use that 300 by 300 for it to be economical. Mas magkadako ang member, mas magkamahal, no? Mas madako ang cost. And then, ang usage, same structure with regard sa space is makompromise. Okay, madako naman dayon ang mga members. Nay nag-raise sa hand, kinsa hinay pangutana. Excuse me, ma'am. Mag-ask unta ko, ma'am, regarding sa structural members, ma'am ba? Ganang kinahanglan nga, for example, di ba kay ang minimum namo, ma'am, is 4x4 grid, ma'am. And then, Yes. technically, ma'am, 5 columns ang minimum. Possible ka na siya, ma'am, or like, makonsider ba ka na siya nga stable? If ever nga, for example, ground floor, ma'am, kay katong na-mention mo gani, ma'am, obstruction gusto ni client pananglit, ma'am, ang hawan yung entrance, ma'am, kay bali wala siya nagbutang og column lang dito sa murag front nga entrance niya, ma'am. Possible ka na siya nga 4 ang sa front nga columns, then the rest kay 5 na dayon, ma'am, or dili na siya structurally stable, ma'am. Dili. Ang atong purpose man is magporma sa tag frame. Actually, on further study, pwede ra, no? Pwede ra na. Like, kung gustohon gyud, 4 yung gusto. The possibility is dako kay nig member, dako kay nig dimension. And then himuon mo 5 sa taas. Na ay risk atong structure ana eh. Labaw nagdili tungod atong columns. Lahi man ang labay sa loading. No, different ang transfer of loads kung ingani. Munang kung high-rise na nga building, columns are connected.
para ang transfer sa loading is rigid. Ana. So sa ato, i-connect lang ang column sa ground padulong sa top. Sige, kinsa na question? Kirby? Okay ra ba? Yes, ma'am. Good morning. Ay, yan. Question, ma'am. About sa among kuan, ma'am, ba floor plans bitaw. Mag-leave ka og comment or like remark sa among natrabaho, ma'am, para na more something correction, kuan da. Kuan. Mag face to face man ta karong Thursday. I will check your activity. I will check your output individually. Kung wala mo yung laptop, you can print it sa bond paper para mo akong tanawon. Okay, thank you, ma'am. So kana. So connected lang sa about sa pag-print, yes. ba? Okay ra, wala naka-kuan, ma'am. Sana naka-template. Ang inyong hatag i-print? Yes, ma'am. I-template, sad? I-template, kinabda template. Sige, ma'am. Thank you. Alright. So, ay ma'am, dungag lang na question, ma'am ba? Sorry kayo. Kanang, kibali ma'am, clarify lang yun ako, ma'am, kay mag-revise ko pa ng lit. If ever, ma'am, connected ang the rest of the 4 columns, it's just that katong isa ka sa center column mo ay wala. Dapat yun siya na, ma'am ba? Kay asa man nato ilabay tong load nga sa column. Wala siya masalo. Labaw nagdiri sa ground ang wala. Ma-discuss nato sa sunod na topic. Sunod nga slide. So, these are the elements of our RC building Building frame consists of ingani atong transfer of loading. Slabs to cover a large area. So, ingani natay frame. For our PIT, our frame structure is ingani ang mapuna. Diba? 5. Make sure nga ang frames are connected. Columns are connected. So, kanay mag-in. Okay. So, ingani atong principle Dumduman ninyo ni. Kaya dili gini mabag-o nga principle. Like, know this by heart. No? Kaya magamit ninyo ni siya bisag asa man. No? Ang atong concept on our RC building is slab to cover a large area. So, ang mo-cover sa atong large area sa atong floor plan is the slab. The only hollow area is ang stairs. No? Mostly sa design, depende kung magmisanin ka. So, slabs to cover the large area. And then, beams to support the slabs and walls. And then, column to support the beam. And then, footing to distribute concentrated load columns over a large area to the supporting soil, such as the bearing capacity is not exceeded. So, ingani ni siya. In a frame structure, dumdumon una ta mo compute sa loading sa slab. Loading sa slab, ang loading sa slab, ilabay nato sa beam. Okay. After malabay nato ang loading sa beam, ang loading sa slab sa beam, ang loading sa beam, dire, ilabay nato sa column. And then, ang loading sa column, ilabay nato sa foundation. Then, si foundation, ilabay niya iyang loading sa soil. Si soil ang last. Munang rason, nga it is crucial on designing foundation. And it is very important to know the bearing capacity of your soil.
kung asa nimo itungtong imong structure, make sure nga kabalo ka sa bearing capacity sa yuta. No? Kung gamay rag bearing capacity si soil, munang makabantay mo nga lapad kaayo ang foundation, dako kayo foundation, baga kayo foundation, no? Para ang distribution sa loads nga na-carry sa column is ma-distribute niya on a large area sa yuta. Aron ma-resist na dayon sa bearing capacity. No? Naata sa atong NECP, we are given 100 megapascal. No, kung residential 1-story, 2-story. You will put the value sa inyong QU, basta. Sa bearing capacity, 100 MPa. Para dili na ka magpo-testing. No? If your building is 3-story pataas, you are required to do the soil bearing test. Katong kaluton ang yuta. Create a soil bearing core boring gyapon siya nga naay machine nga mudrill sa ubos and then kuag sampling imo yuta then undergo into testing. Ang ihatag ana nga result sa testing is ang bearing capacity. And then you will use that on your design. Para sure ka sa bearing capacity, no? So ingana na siya. Busa ang importance, no, nga naka-frame atong structure, no? A frame structure, busa inani. Ang atong i-compute nga dead load una is ang naka-occupy sa slab. May first yun. Slab ta mo base. Unsay mga dead load nga naa sa slab, unsay mga live load nga naa sa slab, included ang mga partition walls, ang mga walls nga naa sa slab. You will compute that. And then ilabay nimo sa beam. So, on computing na dayon sa column, ang iyang makarry is ang loading sa beam. No, muna inyong i-remember ha, slab, which is composed of dead load, live loads, labay sa beam. Si beam ilabay sa column, and then si column ilabay sa foundation. Si foundation ilabay sa soil. Mugid ng principle sa atong mga building. Maunang tanawan ning note ha. Note, a frame structure implies that the frame should be erected first. No? Ay ang wall. It is a wrong practice nga to cast the floor beams on the walls, no, and the walls, thereby saving the bottom frameworks. No, na maingana. In such case, same load from the floor beam is bound to get transferred to the wall, and the system does not act as a frame structure in a true sense. So, naay uban structure ha. Sa ato ida ang sakto nga trabaho. If framing ang structure, naka-frame siya, unahon gid og buo ang frame. Unahon og buo ang column ug ang beam. Nakabantay mo, naay mga building diri sa Cagayan de Oro nga ano lang, frame lang ang natukod. Ingani, wala pa'y partition walls. That is a correct construction. Una gyud si frame para ang labay sa atong loading is correct. Diba? Buo na ni siya, no? Labay na ni siya. Kay pag-construct na to sa slab, buo na si beam. Labay na niya. Column, connected na siya. Na-form na atong rigid structure. Unlike, na ay uban mga structure pod, no? Construction gani, ginabuhat nila. Unahon nilang trabaho ang ground floor. Muwall na sila sa ground floor. Oh. Wall na dayon. Kay bayaran pa man din sila og kuan based on accomplishment lagi. So unahon nila og ground floor, then pag nanay kwarta ay dayon si second floor. That is a wrong practice. Ha? Unahon gid og buo kung asa man na tama nimong structure. No? Para ang labay of loading is correct. Ma-serve niya ang sense sa isa ka frame structure. Ang purpose man gud isa nga nung frame structure ta is to resist the lateral loadings, no? Ang paglinog
ug ang pagkusog sa hangin. Mao nang mo frame structure ta. Example, unsa may mahitabo, no? Kung iyan ning giinani. Ang transfer sa beam, okay. Wait lang ha. Okay. Ana ba ko? So, unsay may tabo, no? Ang atong purpose of load transfer is slab beam, column, foundation. Kung inganiun nimo, ang load is i-transfer niya sa wall. No? Ang load sa beam is ma-transfer sa wall. No? Mao nang isa. Wala na dayon ang atong purpose sa correct transfer of loading. Kay kung naka-frame na siya, busa nakabantay mo, on most design karon nga building, natukod lang ang frame structure. Okay na dayon nga ang wall is mga hardy flex lang, mga gypsum board lang, mga metal studs lang. Not CHB, natay mga M2 panel karon which becomes a lightweight building. Tungod kay hagkap si wall, no? Hagkap si wall, it becomes a lightweight building. No? Tungod kay napurma na ni si frame. No? Wala man nag-ingon ang atong principle nga si beam ilabay nako sa wall akong loading. No? Ang giingon is beam ilabay nako sa column. Si wall nag-serve lang as dead load. No? Meaning kani si wall is wala siya ga-carry og loading. No? Kung frame ang atong structure. No? Mostly design karon like I mentioned, pahagkapay na og wall, panipisay na og wall. It because dili siya ga-carry og loads. Ang important sa atong structure is the beam, the column, no? The slab, and the foundation. Okay na nipis ang wall na dayon. No? Munang isa. Kay kung dili sakto imong application, ang transfer of loading is dito sa wall mo kapaingon eh. No? And lahi na po nga storya. Pag si wall maka-carry og loading, it should be a bearing wall. A wall nga more design sa wall nga more resist og load. Usa on atong structure. Masayon ang frame. Make it rigid first and then do the walling and interior na dayon. So, unta na gets ba? So, let's go to the process of structural design. So, the stages in structural designing, first is the design of a computation of design loads. Given that you are done with your architectural, okay, and naanay layout for columns and beams. No? Nabutang na nimo ang location sa column, nabutang na nimo ang location sa beam. And then we do the structural planning, analysis, then elements of designing, and then the last is the drawing and detailing and estimating. What is this drawing? Kaning drawing is drawing of structural details after you do your designing. The most important stage in design is the computation of design loads and the supporting conditions, etc. If they are not accounted properly, the structural design is meaningless. Okay. Walay pulos
imong structural design kung sayop imong computation of loadings. Okay? For this purpose, the design engineer must have a clear concept of action of forces. Unsa ning action of forces? Mao ni siyang loading nga ma-apply sa atong structure. Dapat nasabtan gid ninyo ni ang action of forces. So what are the action forces? Action of forces. In majority of cases, the principal forces acting on a structure consist of axial force, bending moment, shear force, torsion, and the combination sa ila. Kana lang inyong dumdumon. Ang axial, ang bending moment, shear force, and the torsion. This torsion is what we call the twisting moment. Moment nga pa na siya, but not bending. We call it twisting moment. So, and the combination. So, axial force. This occurs in the case of one-dimensional discrete members, like columns, arches, cables, and members. No? Passing through the centroidal axis, inducing axial, tensile, or compressive stresses only. Now, the first is axial. Axial loads is ma-apply sa column. Axial nga nagpass sa iyahang centroidal axis. Anak. Yang centroidal axis. Mupas diri. Dili nga property sa iya. Ay dili centroidal na ay yung eccentricity is wala sa center. No, but diri mo agi. Ana. It also creates compression and tension. When it comes sa column, kung imo siyang maduot, diba? Kung imo maduot, mubukad na siya, mubukad. Muna makita ninyo ang failure. Failure sa isa ka column is mubuto. Diba? Mostly sa ubos. Gibukad siya. Diba? Gibukad ang concrete and the reinforcement because of the compression nga nahatag sa axial forces. Now, kaning tension is dili na sa column, usually na siya sa mga trusses, no? Birahon siya, trusses and cables. Na siya. Ingani ang reaction. Okay. So, mabira, ma-elongate. Unlike sa compression, mubutok. Alright? Mao na siya for axial. Usually column, axial. Mo create gyapon siya tensile and compressive strength. Okay? Now the second is the bending moment. Ang bending moment, no, is due sa compression and tension sa atong structure. Mostly kaning bending moment is naa sa beam. When we talk bending moment, dumdumon ninyo, main structure ana is the beam. No? And usually loadings nga ka-apply sa atong beam is uniform load and concentrated load. No? That is parallel. No? Parallel. Okay. So, pag mo apply tag loading sa atong beam, so dire. Iyang neutral plane is dire. Okay. No. Mo apply tag load. Kung asa nag-abot ang load, makompress. And ang sa ubos, tension. Compression ang tension. Kung asa naabot si loading, no? Kung asa nakaigo, makompress gid na siya. Compression sa taas, tension gid na sa ubos. Ma-compress ni and ma-elongate ni. At the same time, kung ma-compress, naa siya movement on compression and tension, naa dayon siya bending moment. Maoning pag-bend sa atong structure. I will show you a picture ha. Movement sa atong beam.
Six, okay. Alright. Unta magets gid ninyo ang kani pa lang gid na concept. Throughout the duration sa inyong mga subject, before ta nag-structural, is masabtan ninyo ang concept sa action, masabtan ninyo ang concept sa bending moment, masabtan ninyo ang concept sa compression and tension para ma-apply na ninyo dire. So, this is the example sa mechanism sa atong beam kung applyan og force. No? Force, makompress ang taas, ang tension dayon nasa ubos. No? Like I mentioned, makompress sa ubos, opposite gina sila. Kung makompress ang taas, mo elongate ang ubos. So here. And depende sa support. No? Dili man na siya mo bend sa support. Mo bend ni siya sa unsupported side. No? So, mo nang critical on our designing sa beam, no? Support to support gyud ta. Support to support. No? Kay kung mo draw ta og shear and moment diagram, maximum shear is at support, no? Pero minimum ang moment, no? Sa support. Zero max shear, di ba? Ang bending moment dako na adre yun. So ingana ang movement niya. Muni iyang movement for load application, maunang we design members nga mo resist ani nga loading aron dili siya mo bend. Okay? We design the main reinforcement, we design the stirrups para dili siya mo bend, no? Ma-resist niya ang loadings. That's our purpose on designing. No? Ma-carry sa atong structure ang load applied. So mo ni gyapon, no? If your structure is subject to failing, ingani yang pag-fail, no? Matipak atong tension. And then si compression gyapon nato mubukad. Mao lang. So ingana ha. Tension, compression. Right. And kung singly reinforced beam lang ni siya, atong design, if okay lang siya nga singly reinforced, atong reinforcement is at the bottom only, no? Because we know nga ang atong concrete is has a huge capacity of compressive strength, no? But low on tensile. Busa mo dugang tag reinforcement sa tension area, no? Kung singly siya, ang atong main reinforcement is naa sa ubos tanan, no? Kay naaman sa ubos si tension, unlike if doubly siya, no? And depende po sa moment diagram, no? Kung like ingan na lang sa so kani gyapon then shear stress, horizontal stress, loading subject on loading application. So kana. So balik ta sa slides. Like I mentioned earlier, no? Kung singly, alright, kung singly, si reinforcement is nasa tension because singly reinforced beam is sa iyahang compression block, makaya sa compression block ang strength. No? Iyang compressive strength is makaya ra niya ang load capacity. Kung moduble ta, dili nga on the all part natay reinforcement, dili. Depende na sa moment diagram. Because you have a different moment value. No? No? If pag-checking nimo dire is moduble, no? Lahi naman ang movement ana. No? So,
Tension na siya sa taas. Tension siya sa ubos sa center. And then at support, ang tension is naa sa taas. Baliktad. Loading ko, apply kag loading, makompress. Ay. Hindi. So, kani siya makompress. Okay. Kani siya ma-elongate. Ay. Kani siya ma-elongate. Alright. And kani rin po nga area is mabira. Kana sa diri is makompress. Upon his movement. Ana. Mga nang mudublita. Naa diri iyang compression upon movement, tension sa tunga, pero pag abot sa support, na-compress siya. No? Okay, padulong man dito ang forces. Na-compress ni kani nabira. Busa mo reinforce na rin ta diri og kabilya. Kay naaman diri si tension. No? Ingana ang mechanism on our beam ha, it depends on the application of moment. No? Singly or doubly. Okay? So, bending moment dayon. Mostly atong design, no? When it comes to beam, solve tag tension, solve tag compression, and then we will solve the moment. And then gamito nato atong moment on designing the members. No? If you are familiar with the steps on designing, moment gid ta mo biyo. 'Di ba? Moment gid atong basis. Excuse me. Make sure ta nga kaya niya ang moment. No? Mas dako ang moment capacity sa structure kaysa sa moment capacity sa load. No? That's the principle sa atong designing sa beam. Now, naapod tayo gitawag na shear. Transverse forces producing shear. No? Shear forces caused by in-plane parallel forces. No? That and contained in the centroidal plane tend to slide. Kung stress gani ang mo lihok sa atong structure, yan yung tipakon. No? Yung tipakon. Usually, ang gahatag yapon aning atong shear is atong loading ragyapon, atong uniform and concentrated load. Kaya as you remember, kung mo apply tag uniform load or concentrated load sa isa ka structure sa beam, makadrawing man gyapon ta og shear and moment diagram because that is subjected to shear force gyapon atong loading. So on mo drawing lugar ta og shear diagram. Example, no? Pinakagamay nga shear is naa sa center. And pinakadako na shear is naa sa support. The implication ana sa atong structure is iyan yung tipakon diri sa support nga side. And ang atong panglaban for our shear forces are the stirrups. Mao nang nakabantay mo nga grabe kasansan ang stirrups at the support. No? Mas gagmay ni silag distance because higher ang atong shear force diri. And then pag-abot sa tunga is gagmay na lang. Dagko nag-distance. Gamay na lang sila og numbers, no? Muna ang concept on designing the stirrups based sa shear, no? Aron dili niya tipakon ni dire. Labanan niya ang shear. So kana. So naatay axial sa column, naatay bending moment sa beam. That also creates compression and tension and then the bending moment. We also have the shear force. Shear force is used for designing the stirrups. And the last one is the torsion. No? Transverse forces or moments acting in a plane of cross-section or the plane perpendicular to the axis of member produces torsion or
twisting moment. So kung mag-apply na si torsion, ang iyang mabuhat is matwist iyang structure. No? Ingani ang application. When we say bending moment, paana si bending? Si twisting is dire. Lahi sila og area nga na-applyan. Si torsion na dire, si moment is ana. Sa tension and compression, sa member gyud parallel. No? That's the difference. Bending and twisting. Bending and twisting moment. Unsay example sa twisting moment, no? Ang isa ani is ang movement sa atong structure kung naay linog, no? If we consider the earthquake, we consider the torsion. Kay the application is naa ni atong structure, no? Naay timbang ang atong structure, naapoy force atong structure, naapoy force si linog. If dili niya na mabalance, naay possibility nga matwist ang atong structure. Ana, munang movement, torsion ang movement ana. No? Dira na torsion. Also, isa sa torsion if ang atong beam is wall. Imagine this as a retaining wall. Ang mga retaining wall subject to torsion. No? Iyang apply man nga loading is diri man na ay yuta dara. No? Once ang application of moment is on the plane, no? Naa siya twisting moment. Muna kabantay mo, baga na siya, no? Ayun ako siya twisting moment. Ada ko siya twisting. Ada ko siya torsion. Naingana. Ang isa pod nga naay torsion if this is a main beam and daghan siya mga connected nga kuan. Daghan siya mga connected nga beam. Na mga inana. This beam is subject to torsion. Kay kaniman, madala man niya ang timbang ani kung not properly designed. Na torsion na apilon. So, kana. Okay? Upatra, the axial, the bending, the shear, and the torsion. So, mo lang na ang action of forces sa atua. Okay? And then, the combination of actions. It is a combination of one or more actions of forces, and they produce complex stress condition in members. So, combination of the four. Now, structural planning of RC buildings. Now, after getting an architectural plan, ready na si architectural plan, dayon the structural frame building is done. Muna ning maghimo na taog, it involves the determination of positioning and orientation of columns, positioning of beams, spanning of slabs, layout of stairs, and then selecting proper type of footing. We will do this next after ninyo mahimo ang inyong structural planning. No? Make sure mo man ang structural. Kailangan natin ibuhat ang sunod. The columns should be preferably located near or at the corners of the building and at the intersections of beams and walls. So, no, preferably siya na atay column at the corner of the building. And then, kung mag-intersect si beam, na ay beam dira, intersection of beam, butangan nato og column. No? Ana. Tangag column. Nga naman. Kung wala ni column dire, taas kayo bending. No? Bending moment is large. Dako. So this is the example of beam and column layout. You will do this next after you do your architectural plan, and make sure this is labeled. Dimension, no? Dimension.
Pwede rin niya nabutang ang box. Kaya wala pa tayo ka ng size sa atong column. Any size lang na diha. Now, positioning of columns. Avoid projection of columns outside wall. No? Example, naa si column ni mo dire. Ana, yung nagbutang kag wall, tama na dira. Ana, ayaw. Avoid na. Kasi mo ng column stand alone lang. Diba? Yung purpose is to carry the structure. Pero, to use to maximize the space, butangin na lang ipaabot na lang imong wall diya. Kay pangit man siya tanawon. No? Munang isa nga, masatisfy po nato ang aesthetics. Diba? So, they gave bad appearance and it obstruct the floor space. No? Obstruction gini. Mahulog na obstruction gini. Okay? Now, ang isa pod is provide depth of the column in the plane of the wall. So provide daw the column in the plane of the wall to avoid such offset. No? The problem of projection of columns normally occur if the internal walls since they are thinner. Nowadays 150 ang atong wall, 150. Given nga si HB and then with the masonry, the finishing. Ang meaning ani is, if ang imong beam is 300 by 200, imong column is 300 by 200, ayaw i-plaster ang imong column, nga diri nimo ibutang ang wall. No? Like kung 150 na ay 75 diri, naapoy 75 dara. Diba? Unlike, i-plaster nimo siya nga on the plane nga sa nipis nga side. Para 150 man na nalay 25. 25 o 25. So, ingani. Alright? Kay ano nagyapon na siya? Dako kay siya offset. Diba? Naapoy uban nga if himuon na lang og L ang column. This is a solid block, diba? Manay mga reinforcements. This is a column yun. Para ang purpose is ma-flashing sa wall. Depends on your design. Iyan na anak sa gara. But kung inyong tanawon ang mga high-rise buildings like the malls, diba? Dagko gid kayo na sila kuha ng column. Ilan na lang gipangita og paagi. So kung sa corner is L, kung intersection sa tunga na kay column, himuon nimo ni siyang T-column. Kaya na-adri mo mga reinforcement. Ana. Okay. Same gyapon. Ano gyapon? Labeled as ano gyapon siya? Column. Then flashing na dahil mong wall sa ano. So, ano lang siya, orientation on the column. Dapat ma-plaster siya gayo. Ha? And, positioning. Orientation. Alright. So, muna na gayon na. Kung ano. Normally, columns provided in a building that are rectangular. So, na may rectangular. And, yung depth is larger. No? The restriction of width of column rectangular column. Saan ba to? Nay na mga tana. Nay nag-raise the hand. Okay. You can ask your question, Kathy. Unsa man? Wala. So, ang isa ani ha, orientation of columns. Oh. Na question? Wala, ma'am. Natuplokan na lang. Alright. Orientation of column ha. Ang giingon diri is column with
mas dako siya kaysa sa width sa beam. Let's say ang imong beam is 300. No? Ang imong column is 250. Dili na siya. Ha? Dapat mas dako si column kaysa sa beam. Ana, luntod gid siya. Di pwede nga ang nag-carry sa iyang load is mas gamay. No? Kay kung ingani man, ang isa pod nga movement sa atong column is the buckling. We call that the buckling. Diba? Are you familiar? The formation is ang buckling. No? Alright, the buckling. No? I-plaster nimo siya. Ana. Ang movement sa buckling is naa sa unsupported length eh. Ana. Diba? So, kung ang design sa imong beam is 300 ang width, make it nga 300 foot ang width sa imong column. Okay? No? Kay ang pag-carry manggod, ang load carrying capacity, no? Mo nang strong column weak beam bayata. So, ang isa is the unsupported length of the member is the length of the unsupported length of the member is the length of the member contained in the plane of bending. So, bending man atong moment, no? Ang isa ana ha, ingani ka sa garaga kahitabo. Pag taas na kaayo atong column, no? Like, the owner wants a high ceiling or like, naay mezzanine design, nga ang iyang living room is a high ceiling taman sa second floor. Diba? Mao man na, walay partition. Taas na kay ni nga column, munang mubutang taog beam dira. Naani additional beam dire. Ang purpose ani is sayang bending. Bending is on the unsupported length. Naani diri nga area. Busa mubutang ta dire. Og beam. No? So, on designing the column, we solve the moment of inertia, deflection, and the stiffness sa iyang axis of bending. Okay, turn na siya i-discuss. Now, orient the column so that the depth of the column is contained in the major plane of bending or is perpendicular to the major axis of building. Mo pa ni isa. If example 300 by 200 imong column, no? Asa man diri ang axis, no? Nga maka-resist sa og kusog nga buckling. No? Yung bending gamay. Diri nga side. No? Kung imo siyang ipatindog, tungod kay ang iyang area diri is 300 mm. No? Di niya na mabend. Yung bending ana is minimal. No? On designing po nato. Place nato siya. Now, nara, orientation of columns. So, nara example. Diba? Yang plaster nga nag-flashing ang isa sa wall. Aron, wala kayo siya offset. Wala kayo siya gawas diha. So, nara, carry siya sa beam. Yung beam gani is gamay. Look at the beam. B2 is very small compared sa Pay beam, napoy beam dire. No, na ay main beam and then naadan siya along na beam diya. Okay. So, plane of bending is XY. Muna yung plane sa atong bending. Z. Z ang bending. Ana mo bend atong column. So, ingana siya. Okay. Ang bending pud aning isa is dito sa pikas. Kay lahi ba ng orientation? Lahi ang plane of bending niya. So, orientation of column, avoid larger center to center distance between columns.
So naatay sa atong code, sa National Building Code, it is said na 2.5 meters minimum. No, minimum 2.5. Gabutang taog column on 4 meters. So ang atong sa atong PIT is maximum of 6 meters, no, ang column to column, center to center. Okay. Dili na kayo dako ang dimension because as you know, magkadako gani ang span sa beam, mas nakadako ang span sa column to column. It means nga taas pod ang span sa atong beam, and then to carry the bending moment, the loadings applied, kailangan ng atong beam baga, no? Baga siya. Iyang thickness. So, columns on property line. So, when we say columns on property line, dili kay nato ginaano ha. Ina-avoid nato ang columns on property line. Okay lang if you will make it as a firewall. Ang kakahita mo manggid kung naa sa property line, no? Na imong column diri, wait lang kay gilag. Oh, wala di. Gilag, tika. Okay. Alright. So, ang atong property line diri, dili pwede nga ang atong column is ipalaos nato sa gawas ha. Dili gid pwede. Dili pwede nga mulapas ta sa property line sa uban. Dili pwede ana, no? Ingana lugar, no. Kung na imong column na agid sa property line, maano na kana? Magreklamo na gyud ang owner nga susilingan ana. So kung dili magreklamo, malipay lugar ka, hindi magreklamo. Pero if ever sisilingan magpatrabaho, no? Nya na imong column nakatibaw sa iyang yuta. Unya mo butang pud siya foundation dire. Nya ang iyang foundation is mas lalom kaysa sa imong column. Na ang imong column naglutaw, no? Naglutaw ning area. Kaila man sa imong property. So ano sa mga possibility, no? What if mag-erode ang yuta dala na side? 'Di ba? Risk sa imong structure. So, make it na dili gid ka mula pa sa imong property line. Okay? So, magbutang kag column diri kay himuong firewall, ang imong footing is flashing. And then, dili gid ka pwede magbutang og column sa property line. Himuon kung naa may column, himuon gid ng firewall. Right? So kung dili ka mosagad sa property line, naatay ginatawag na setback. Follow the setback and then plan on putting your columns dira. So okay na dayon ta mag isolated nga naa sa center, isolated footing nga naa sa center. Kay wala ra man ka naglapas sa imong property line. Right? So inana. Sino yapan? Okay. So orientation of columns. Select the position of columns as to the reduce of bending moments. So, ang ato man is i-frame nato nga uniform. So, okay na to. However, example ani is, ilimit ha, nga magbutang ka og column diri. No? Naay bending moment. No? Naapapoy diri. Na siya kani nga area is man, labay man diri. Kani nga beam labay man diri kay wa man sila ing labayan. Ana. So dako kay ni siya ma-carry, dako kay ni siya bending, it becomes a cantilever. Muna nakabantay mo, no? On cantilever beams, ang column becomes like this. No, naa siya yung mga buckling, naa siya yung mga bracing, no? Or we call that bracket. We call that column bracket. Na yung mga inani, no? We call this displayed column and column with bracket. Okay, kasagaraan na, beam, cantilever, butang na na.
Kay usually, ang area man diri is ginagamit as carport or terrace, di ba? Nga dili na nato prefer nga butangan pag column. Kay obstruction siya sa ubos. No? Moinganin na lang to sa column. We put bracket. Okay. So our next topic is the positioning of beams, spanning of slabs, layout of stairs, then choice of footing, and then computation of loading. Diha na day, sa taman. So we will be discussing this sa face-to-face. No? Face-to-face na. So, kana lang. And after you make your architectural, kana yung sunod buhaton ha, the positioning of columns and beams. Make it as a beam layout and column layout. Na beam layout and column layout. Okay. Anong sunod? So, I guess that's the end of our discussion today. You can ask your questions. You can ask your questions. Well, I'll check your attendance. So, face-to-face ta. Dapat mahuman na ninyo yung architectural kay on the next activity, tagaan naman good mog plates, good. Tagaan na ta mog plates. Kaya na natin mga computation. So, mabahin na ang inyong oras on doing your PIT and then the plates. So, wala na yung mga tana. There are no questions. Oh, sige. John Louis. What's your Ayos, ma'am. Good question? morning, ma'am. Good Kaning- morning. Nalang ko question about sa interior walls, ma'am ba? Kaning okay ra ba, ma'am, if kaning wala bitaw siya nakapatong sa beam? Dili man pud noon siya masonry, ma'am, drywall lang. Okay lang na. Okay lang na. Basta kay okay na kay kahimuon man nato na i-compute man nato na as dead load. Compute mo na as dead load then ilabay nimo sa beam. Okay ra. Kay ang atong drawing man sa frame structure nato is ang beam column lang. Beam column ang atong rigid structure. Okay ra nga asa located ang wall basta kay dili siya mag-create og obstruction ha. Yes, ma'am. No, na-close gyapon siya. Okay ra na. Thank you, ma'am. So, okay. Kinsa may naapay pangutana? Ma'am, i-appeal ba daw imong browsing check? Pwede ra kung dali ra man gud na buhaton. As long as humana inyong architectural, sa inyo na buhaton ang beam and column. Pwede ra na ako na i-check. You can include that. Pwede ra pod wala. Dali ra na imo ra nang i-copy sa imong CAD file and then you remove the partitions. No? You put the columns. And you annotate sa dimension date. Okay. So, any questions? Sige. Ay, ma'am, Leia. good morning, ma'am. Ma'am, regarding atong sa beam and column layout, ma'am ba? Kibali per floor, ma'am, or isa lang for the entire structure, ma'am? Saan sa? Ay, sorry. Kanang kuan, ma'am ba? Sa beam and column layout, ma'am, kibali per floor among ipakita, ma'am, or kanang Oo, isa per lang kada floor, diagram per na to? Per okay, floor ma'am. lang yapon. Although connected, pero per floor lang. Ma'am, sabi. Ma'am, bawal gid ang cantilever masyada na if natago ang column. Bawal gyud ang cantilever ma'am masyada architectural if natago ang column. I suggest ayaw lang.
no? Kay kung dili ko makaabot on designing sa cantilever, unsaan man imong solve imong designing, unsaan man imong design imong cantilever, and then I'll remember you kung nagbutang kag cantilever sa imong plan. No? I suggest ano lang sa ayaw sa butang cantilever. No? Kaya makaha. Alexander. Ako magbi malangan. No? Grabe mo ba? Dili lang ba structural inyong subject. Okay lang kung kana inyong buhaton ra throughout your semester. Ma'am, maora ang content sa structural plan or apilon ang detailing sa BIM. Ayaw sa pag-detail kay wala pa man ka naka-design. No? Ano lang, layout lang. Column and beam layout lang. Ha? Ay sa mag-drawing og detail kay mag-drawing gapon mo outro pagkahuman sa inyong designing. No? Okay, so no questions na no? If there are no questions, let's end this meeting. See you on Thursday. Unta, kompleto mo na. Di na ta, sige ko, di mo sige PM on correction sa inyong work. Once okay na inyong work by Thursday, let's proceed sa load-in competition of design tools. Alright, so thank you so much. See you on Thursday. Bye.